Ada kata dan ungkapan rasa yang pantas kita sampaikan, melainkan kalimat syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita untuk bersama beradu pandang selayang pandang di dalam suatu tempat suci di Masjid Agung kebanggaan kita ini, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu melaksanakan salat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah atau bertepatan di tahun 2025 Masehi. Mungkin di hari yang fitri ini masih ada saudara-saudara kita yang masih terbaring sakit. Semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera diberikan kesehatan kembali sehingga bisa bergabung bersama kita. Atau mungkin juga di hari raya ini ada orang yang kita sayangi dan kita cintai tidak bersama kita lagi. Mungkin orang tua, anak kita, keluarga kesayangan kita yang telah mendahului kita. Kita doakan semoga selalu mereka mendapatkan tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriringkan salam semoga tetap terlimpah curah keharibaan junjungan alam, tauladan umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam, yang telah membawa lentera suci pemegang obor abadi Nabi Muhammad ibnu Abdillah, pengantar kita dari jurang jahiliyah menuju padang kebenaran yang hakiki, biqauli lisan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita juga persembahkan salam kita semoga tersampaikan kepada para sahabat, keluarga, serta pengikut setia beliau ilahi yaumil qiyamah. Semoga kita senantiasa nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, engkau tidak bertambah mulia ketika kami memujimu, karena pujian kami tidak pantas disanding dengan pujian Rabb-Mu. Cukuplah pujian Allah yang memuliakanmu, namun lisan kami butuh memujimu, karena lisan ini pastilah menjadi mulia di hadapannya ketika memujimu. Dan sejak kemarin sore akhir Ramadan, kita seluruh umat Islam telah mengumandangkan tasbih, tahmid dan takbir seraya mengagungkan namamu ya Allah. Hal ini menandakan tibanya hari kemenangan. Semoga kiranya Allah dapat mempertemukan kita pada Ramadan tahun yang akan datang. Ya Allah, janganlah engkau jadikan puasa kami ini sebagai puasa terakhir kami. Dan jika seandainya puasa ini memang puasa terakhir kami, maka ya Allah, jadikanlah ia sebagai puasa kami yang engkau rahmati. Dan janganlah engkau jadikan sebagai puasa yang tidak diterima. Terimalah ya Allah semua doa-doa kami. Ramadan sudah meninggalkan kita, bulan yang penuh berkah dan penuh pengampunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditinggalkan bulan Ramadan, beliau dengan penuh kesedihan, dengan air mata yang tiada hentinya yang membasahi wajah beliau yang mulia, beliau mengucapkan salam perpisahan dengan bulan Ramadan yang telah menyertainya dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang menaburkan harapan hamba dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya sebagai tempat untuk membersihkan hati dan air mata taubat dan penyesalan, yang di dalamnya juga terdapat satu malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Kita sudah ditinggalkan bulan Ramadan, bulan penyucian jasmani dan rohani kita. Kita semua berharap akan menjadikan hati kita kembali dalam kesucian. Bapak Ibu sekalian hadirin jamaah salat Id yang kami muliakan, bersama ini kami mewakili atas nama seluruh pengurus, yayasan, para khatib, muazin, kaum dan petugas masjid lainnya. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami mewakili rekan-rekan kami memohonkan ampunan maaf, ampunan salah hilaf kami yang sebesar-besarnya. Jika seandainya banyak terdapat kesalahan dan kehilafan yang kami perbuat selama ini, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, taqabbalallahu minna wa minkum ja'amallah wa iyyaka minal aizin wal faizin kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah menerima amal kita
dan Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali suci dan bahagia. Semoga setiap tahunnya kita selalu dalam kebaikannya, amin. Dan bersama ini kami juga sampaikan petugas Hari Raya Idul Fitri pada hari ini yang bertindak sebagai khatib, insyaallah Bapak Ustadz Haji Supian Sarjana Agama, yang juga jabatan beliau sebagai Wakil Bupati Seruyan. Sebagai khatib cadangan Ustadz Aryadi Sarjana Agama. Sebagai imam Ustadz Haji Muhammad Suryan Saingga. Sebagai cadangan Ustadz Alil Alamin. Dan sebagai muazin Ustadz Ahmad Khalil Aziz. Sebagai cadangan muazin Ustadz M. Anwar Junairi. Dan dalam kesempatan yang berbahagia pagi ini, alhamdulillah telah bersama kita pimpinan kita Bapak Bupati Seruyan, yang akan memberikan juga kata sambutan di hari yang mulia ini. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Selanurwanda SEMSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Supian SAG, Wakil Bupati Kabupaten Seruyan, yang insya Allah menjadi khatib kita pada sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pengusaha, kemudian tokoh wanita, saudara-saudari jemaah sholat Idul Fitri Masjid Nurul Yakin Kuala Pembuang, Masjid Agung Nurul Yakin Kuala Pembuang, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ketua Yayasan Masjid Agung Nurul Yakin Kuala Pembuang yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Jemaah salat Idul Fitri yang kami hormati, izinkan sejenak kami berdua berdiri di depan sini. Saya Ahmad Selanurwanda, Bupati Seruyan, dan Bapak Kiai Haji Guru Supian SAG, Wakil Bupati Seruyan, ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa kami dilantik tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia, yang berarti sampai hari ini kami melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati baru berjalan 1 bulan 10 hari. Nah, oleh karenanya yang kedua, kami ingin memohon dukungan, partisipasi dan doa dari seluruh jemaah sholat Id dan tentu seluruh masyarakat Kabupaten Seruyan, agar kami diberikan kemudahan, dilapangkan, dibimbing dan diberikan hidayah di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab kami sebagai pemimpin Kabupaten Seruyan 5 tahun ke depan. Dan tentu doa dan harapan kita semua agar selama kepemimpinan 5 tahun ke depan kita semuanya bisa berubah untuk menjadi lebih baik untuk masyarakat
yang sejahtera demi Kabupaten Seruyan yang kita cintai bersama ini. Kemudian dalam kesempatan yang sangat berharga ini, kami atas nama pemerintah Kabupaten Seruyan dan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Seruyan beserta forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Seruyan ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan, petunjuk dan hidayahnya serta mengijabah doa-doa terbaik dari kita semuanya. Demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu sekalian yang berada di dalam masjid, kami persilakan untuk mengisi shop yang masih kosong supaya bisa shop kita bisa tertib. Jadi kepada Bapak Ibu, kalau ada yang di depannya masih kosong, kami persilakan untuk mengisi shop-shopnya yang masih kosong demi kesempurnaan untuk sholat id kita pada pagi hari ini, dan insya Allah kita akan sholat id pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sambil menunggu petugas penyelawatan untuk menyelesaikan tugasnya, sebelum kita melaksanakan sholat id, ada baiknya mungkin kita diingatkan untuk tata cara sholat id pada pagi hari ini. Untuk itu kami minta kesediaan dari Bapak Kiai Haji Supian Sarjana Agama untuk memberikan sedikit arahan untuk pelaksanaan sholat id kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin, wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati, yang terhormat seluruh pejabat lingkungan Kabupaten Seruyan, yang terhormat pengurus atau ketua Yayasan Masjid Agung Nurul Yakin, yang terhormat para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu bapak jemaah sholat id Masjid Agung yang ulun muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat salam kita haturkan kepada Rasulullah, para sahabat, keluarga dan pengikut setia ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Ibu bapak sekalian yang berbahagia dan yang ulun muliakan, sebagaimana biasanya sebelum kita melaksanakan sholat id, terlebih dahulu kita akan mengingatkan lagi bagaimana tata cara sholat id. Maklum karena kita ini sembahyang sholat id itu cuma 2 kali setahun, jadi bisa aja kada keingatan, itu pun mun sembahyang sholat id juga ya. Ujar Rasulullah, al-insan bitafkir wal Rasulullah mengatakan bahwa al-insan mahallul khata wan nisyan. Jadi manusia itu tempat salah dan khilaf. Jadi jangankan pian ulun aja bisa salah dalam melaksanakan tata cara sholat id ini. Ibu bapak sekalian yang berbahagia dan yang ulun muliakan, yang pertama kita berniat.
ya. Dan niat ini hukumnya wajib, andakannya di dalam hati. Kemudian sunnah melapaskan niat itu dengan lisan, dengan ucapan usalli sunnatal idil fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kasat ta'arat ta'yinnya di dalam hati niatnya, sengaja aku sembahyang sunat hari raya idil fitri 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Itu bagi kita makmum, kalau imam imaman. Nah baru kita mengangkat takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Selesai mengangkat takbir, membaca takbiratul ihram, sunnah membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Nah kayak sembahyang wajib biasa. Setelah selesai membaca doa iftitah, baru kita bertakbir 7 kali. Jadi tidak termasuk takbiratul ihram tadi. Bertakbir 7 kali. Bainat takbir, di antara 2 takbir sunnah membaca tasbih sebanyak 6 kali, ya. Jadi bila Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena Allahu Akbar di selanya baca lagi tasbih. Terakhir setelah takbir jangan membaca tasbih lagi. Berarti takbirnya 7 kali, tasbihnya 6 kali. Setelah itu imam membaca Fatihah, kemudian sunnah membaca surah Sabbihis ma rabbikal a'la, dan seterusnya kalau Idul Fitri ini. Nah kemudian ruku', i'tidal, sujud itu sama seperti sembahyang biasa bacaannya. Setelah itu nanti berdiri lagi pada rakaat kedua, kita takbir intiqal, berdiri Allahu Akbar. Itu tidak dihitung takbir intiqal. Setelah takbir intiqal, jeda sebentar, batahan sedikit, baru kita bertakbir lagi pada rakaat kedua ini, takbirnya 5 kali, dan di antara takbir ini dibaca tasbih kayak tadi juga. Jangan baca tasbih itu lain, ya. Jadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Berarti takbirnya 5 kali, tasbihnya 4 kali. Nah, di sini kan usah lagi diam, baru imam membaca Fatihah. Setelah Fatihah imam membaca surah hal ataka, ya, hal ata. Ya, mohon kada hafal qul huwallah gin kada apa juga, ya. Kada bersurah kada apa juga, ya. Cuma kita dianjurkan oleh Rasulullah itu. Jadi kalau imamnya misalnya jar imam nih Allahu Akbar mbah tuntung itu lalu baca Fatihah, mbah Fatihah tuh Yasin jarnya Allahu Akbar, kada apa, jangan tumbur pian. Lalu kuciakan subhanallah subhanallah, jangan, ya. Baranayan aja liatakannya situ, kecuali imamnya buka. Nah, jadi itu aja, ya. Kemudian rukuk, i'tidal, sujud, kemudian kayak sampai biasa baca tahiyat itu sama seperti biasa, kemudian salam. Setelah salam itu sunnah imam ini bertakbir, ya, takbiran ya 3 kali. Setelah itu berdoa, nah baru nanti khatib naik. Nah ulun ingatakan lawan jamaah samuan, ketika khatib berkhutbah itu jangan bulikan. Ini kebiasaan kita, ketika khatib berkhutbah itu bulikan. Jadi jangan bulik, karena kita dianjurkan mendengarkan khutbah. Bahkan perempuan yang haid pun itu kalau bisa disuruh hadir di lingkungan masjid, kada boleh dalam masjid, di lingkungan di halaman untuk mendengarkan khutbah itu. Tapi kada usah sembahyang. Nah itu dianjurkan. Cuma kita bilanya haid itu di rumah aja lah, sudah mendengarkan lewat apa, TV kah, mic apa dan lain sebagainya. Nah demikian ulun sedang dapat ulun sampaikan bagaimana tata cara sholat id. Sebelum ulun mengakhiri ini, ulun mewakili atas semua pengurus masjid dan yayasan, khatib, imam dan kaum, mohon maaf lahir, selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Jadi sekali lagi
kami ucapkan selamat hari raya. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan sehingga kembali bertemu pada bulan Ramadan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعا الصلاة جامعا للصلاة سنة العيد الفطر رحمكم الله. صووا صفوفكم بين تسوية subuh من تمام الصلاة. Rapatkan dan kencangkan sahab isi yang kosong. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu lillahi ta'ala. Salli sunnatul 'aid. Fitr al-'atayn man الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله سبحان الله إني يعني الذي فطر السماوات لا شريك له الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلاة الطيبة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعلى عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده هزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله
صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وعزم الأعداء لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الفاتحة. امين امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اقبل السلام واحسن وعافية لنا وللمسلمين وسنة الحاضرين والغائبين وذكر أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعطنا دام يوم إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا ولأولادنا ولأزواجنا وأهلينا وأهل بيتنا وأهل جيراننا ولأجل وجداتنا وأستاذنا وشيخنا ومعلمنا ذلك والحمد حبك في جبل من أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم الخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
معاشر المسلمين رحمكم الله، أن يومكم هذا يوم عظيم، أن يومكم هذا يوم عظيم عظمه الله وشرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan baru saja berlalu. Satu hal yang menjadi introspeksi bagi kita adalah bagaimana keadaan kita setelah Ramadan beranjak meninggalkan kita. Apakah kita termasuk orang yang beruntung atau merugi? Marilah kita luangkan waktu sejenak untuk merenung diri ini. Mudah-mudahan bersama renungan singkat ini bersemai pula hidayah Allah menyapa diri kita. Dan semoga segores renungan ini bisa menjadi nasihat takwa bagi jiwa yang menginginkan keridhaan Allah dan cintanya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba hari raya, maka Allah Ta'ala mengirim para malaikat turun ke bumi. Mereka berseru, hai umat Muhammad, keluarlah kamu sekalian menuju Tuhan yang Maha Pemurah. Maka apabila mereka keluar menuju tempat solat Id, maka Allah berfirman, saksikanlah hai malaikat-malaikatku, sesungguhnya aku memberikan pahala atas puasa mereka berupa keredaan dan ampunanku. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, berdasarkan hadis tersebut di atas, beruntunglah orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dan amaliyah di bulan Ramadan, menunaikan zakat fitrah di akhir Ramadan, melaksanakan sholat Idul Fitri tanggal 1 Syawal, sehingga mereka keluar meninggalkan Ramadan kembali dalam keadaan fitrah atau suci, seperti bayi yang baru lahir. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan atas iman dan mengharap ridha Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Setelah Ramadan berlalu, jagalah kesucian itu. Hendaklah menahan diri daripada hari raya ini dari keinginan-keinginan nafsu dan hal-hal yang terlarang. Karena iblis telah bersumpah pada hari ini untuk membuat kita sibuk dengan kelezatan-kelezatan dan keinginan-keinginan nafsu yang membuat kita lalai dari mengingat Allah. Istiqamah dan tetaplah kontinu meneruskan amalan dan pendidikan yang dilaksanakan yang didapat selama Ramadan. Karena Ramadan diibaratkan seperti madrasah untuk melatih pribadi-pribadi beriman agar dapat berkompetensi melakukan beragam ibadah yang sesungguhnya pada 11 bulan berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berapa banyak orang yang setelah keluar dari Ramadan tidak merubah akhlak, perilaku dan perkataannya. Ini menunjukkan puasa Ramadannya tidak membuahkan hasil apa-apa kecuali mendapat lapar dan dahaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Abu Nadrah pernah berkata, siapa yang berpuasa tapi tidak bertambah kebaikannya, maka itu tandanya puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan taufik dan hidayahnya pada kita semua, sehingga kita semua menjadi hamba-hambanya yang kokoh seperti batu karang di tengah lautan, tetap tegar walau diterpa ombak dan gelombang, tidak larut di bawah arus dan tidak roboh walau diterpa topan dan badai. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat, pada hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Ampuni ya Allah dosa dan kesalahan kami. Ampuni ya Allah kedua orang tua kami yang telah melahirkan kami, membesarkan dan mendidik kami. Karena mereka kami lahir ke dunia ini, karena mereka kami menjadi hamba-hamba-Mu yang berbakti. Bagi orang tua kami yang masih hidup, pelihara dan lindungi mereka ya Allah. Kami tidak mau air mata mereka meletes ke bumi ini karena sebab lengah dan kelalaian kami. Ya Allah, bagi orang tua kami yang tidak memberi, yang tiada, beri mereka rahmat dan kasih sayang-Mu.
dalam kubur mereka. Mereka jiwa kami ya Allah. Mereka belahan hati kami ya Allah. Ya Allah, pada hari ini kami juga memohon kepadamu, ampuni dosa tetangga kami dan jiran-jiran kami serta pemimpin-pemimpin negeri ini. Ya Allah, hapuslah noda hitam di hati kami. Buanglah rasa dendam dan dengki yang bersemayam di jiwa kami. Kikis dan lunturkan kesombongan kami. Karena kami sadar ya Allah, kami kotor penuh noda dan dosa. Kami lemah tak berdaya. Ya Allah, ya Khaliqal Insan fi ahsani taqwim. Berilah kami nur hidayah-Mu agar kami dapat melaksanakan apa yang Engkau perintah dan meninggalkan apa yang Engkau larang. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan. Ya Allah, tutup aib kami ya Allah. Tutup aib kami ya Allah. Lapangkan dada kami. Mudahkanlah segala urusan kami dan kabulkanlah segala doa dan hajat kami. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وجمالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة لرسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الحمد لله الذي له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وعنا معهم يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد اللهم صل
عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم